Alors balman no commencé ko tongora les politologues de Pignara kam balima o fankel de na baliba wati mina Mali ga libération rebe kala tekede ne ta ro danga de dumo a fefe kendo ne ta do ne wati mina jebebe ka kuleni Mali ye ko Mali am fe ka ke Mali onye mado bora e no e tigila te gara koy do bora dro kam ko kele damne kana ni sixième fou ya singro na fate sixième munna ka ta nyogo na gauche ou damne panafricain bébé ka Assimi Goïta ni Choguel de photo ta ka bla ka profil ka ni tara panafricain camerounais ivoirien sénégalais nous te ka kuma Assimi ka ou be ka kuma Choguel ka nous te ka kuma Assimi ka ou be ka kuma Choguel ka Choguel ni Assimi ambe ka fierté di mais waro malien nyango ka tiade do be fait de ko yele masisa non comme Mali bena libéré ni Mali libération be ke Choguel togo yere de kana ye ala dans l'histoire aka photo ko Choguel ku moy ko Assimi dake imagine on va Assimi ne kungolo blasa non Assimi en damine Assimi enquête damine Assimi mena ninke na ya sin avec a kokura min damine na ya sin avec sorosu bela ces problèmes ma o ye kuma kodele de ka fo onyena donc ay balbla à terre mo munu fana be ni baraina mo do munu beta boulevard de l'Indépendance la ko a bala France o mo do donné a mo be dere mo be jekulu ina utano mu yere be ka kekoyi mo be bola ka ta boulevard de l'Indépendance la ko a bala France mo ko nyimo mbula de munu ta do mu be ka ke mi a pion munu be ka pion rouler ou be ka munga dogola ma kalama ou ka la unité de wéré dron parce que tama be do mouvement na ou ta do mu yere be mouvement kono o mo go frappe tegere fola o be donc la unité de wéré de la unité de ka Choguel dégager ka boy aka foko ko surasu de Mali libéré aka fodro ko togo drone de kele be sina si samino ala jamana libéré ne ta do danga de don fin do ou nana sene ma be 3 mois bobi ko na Choguel togo bla ali mo do sarane ma jekulu la muno me bo kata kule ko abala France boulevard le prince la mo yene wole sebu tungara no anga Choguel ko ke dondoni anga contenir Assimi monte do ala che unyango atene la koi enjiga de tene famia muno me kule kata boulevard le prince la ne ere somo bula ne ere kamumbaga chaman bula awa ne ta be fona contrôle jahili do de be jekulu ina munu kelebe kata otaji la c'est la pure et simple vérité il faut que quelqu'un horonye pour que kase butungwana ikase ku famiani ne te nyango ide awa ne te nyango ye awa ne te leader ya no fe ne te leader ye ne de ye ne to se ku njamu tunkara abana mo nyango atene kuna ala te nyango fe mais kalabanchia ni galontege ni nyango ni hasiria o madiliga jamana sijo sari Mali libéré en clale bara yere la en clale bara la watimina anga bara nyakuma sera watimina ubena kele futa o blam o singro sisa Macron sigile baga salon na be yelela président Macron abaga salon na be yelela awa France bi ton na France ma fa kuteta ko malon yere ma be kelela jonya damine muno be kule ko bala France on ne tara CNT mo urule ou ka bo manana kan fawla alors que le CNT est illégal awa na ko kabe abeka ko kura min damne na ya se aba soro su maro de o yo kuma kodele le ka fanyana anga nyon to sutara la na ya se na ma dada ma yoro la billahi ala abe soro su ire man o ne o yo kuma kodele le ka fo onyana che mo be gaba kuru fli no ye la ki do vitri sans fait o ton dugu o manja nyogona de donc ala ka hera kan bela jeleni ay kele fou dabla l'armée malienne est en train de monter en puissance les Camerounais sont fiers des Maliens les Ivoiriens sont fiers des Maliens grâce au travail de la transition mo ni be Assimi to ko ikanga Choguel to ko Choguel ni Assimi ol de équipier awa o tete Mali kono dans l'histoire mo mi yido Nations Unies na kakumata ni Choguel te ko Mali ta dénuement fait et là on est que Moussa Marala ka be kile kidal libéré dro ou yo la décourager faut que la toi vous joigne ça dit Mali on ni ko kibe jamana ibe comme Mali de fait mais ça Mali no fait wallahi bila obi faka ni mi korosi ou même Mali yere kasa mo do kra elebe ka marfata Mali contrôle la billahi ala adobe no nous yo ka isoro finina ita hali usoso ça dit façon de kono ou même façon de yere nige bon ila. C'est ça qui est en train, c'est ce plan qui est en train d'être mis sur place. C'est la pure et simple vérité. Ambé malien
cɛ ɲangoya bɛ nafa jumɛn ɲan ye ne ko Asimi ne ko Choguel mais pourquoi bɛ na ko ɲagami mɔgɔ bolo an ka Choguel den kɛ mais mɔgɔ minnu y'a kɛlɛ daminɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ko in kɔfɛ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ taa boulevard de l'Indépendance la cɛ tɛ muso tɛ olu de don awa o bɛ ka Choguel bɛɛ la a bɛ 3 mois bɔ u ne ma bɛn a la de an y'a kɔnɛ ka kɛlɛ kɛ mais an si ka caman t'o faamuya u ɲangoya tɛ ne la n'u ka marche bɛ kɛ ne bɛ wari ci u ma u ka marche ma kɛ ko ne ma wari bɔn u ka d'u ma u ka denmisɛnnin caman bɛ ne wele ko essence sɔngɔ tɛ mun ne bɛ wari ci u ma e ne bɛ bila olu contre la ko mun kɛra o ma ne ɲango de ya ninnu y'u ka mouvement créé don min na ka IBK to fanga la ne Segu Tunkara ni Basse Commande ninnu lancé k'an to Amérique yan an tɛ sinɔgɔ su fɛ fajirina fɛ u b'an wele an n'u lancé an n'olu ye kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne tɛ janfa de la ne mɔna mamuso ni mɔkɛ de bolo ne mɔkɛ ko ne ma Segu Tunkara kana don janfa la dɛ Segu Tunkara n'i donna janfa la i bɛ malo ne bɛ se ka fili dɛ mɔgɔ si dafalen tɛ Asimi dafalen tɛ Choguel dafalen tɛ minnu yɛrɛ bɛ ka kulew kɛ u dafalen tɛ awa ni jugu bɛ Mali la bi jugu ye CNT de CNT bɛ fɛ ka Choguel de gɛn ala sago aw sago a janfa jugu bɛ ka labɛn CNT kelen de kɔnɔna na CNT min ni Bubey Mayiga ka mɔgɔw b'a kɔnɔ CNT min ni faso cibaga bɛɛ ka mɔgɔw b'a kɔnɔ tumu ni ɲama ni CNT kelen de Kawo Jimi défense ta aw ne wulila extérieur la nka ma sɔn Kawo Jimi ye kalo caman kɛ a bɛ ka Choguel buruja le fait qu'a tɛ ka Asimi tɔgɔ fɔ ça va tout va bien o ye Mali kura ya o ye Mali kura ya aw bɛ coup d'état kɛ don min na n'a ye aw de ye Choguel wele Choguel ma wele o Sɔrɔsiw bɛ coup d'état kɛ don min olu de sera M5 ma M5 ma taa Sɔrɔsiw yɔrɔ dɛ M5 ma fɔ a ye place di yan Sɔrɔsiw y'u wele a ye na fara n kan parce que Sɔrɔsiw bɛ bandaw gɛn don min na ni M5 kun mana fara o kan a kun tɛ ɲɛ u bolo an y'a sufɛ tɔgɔmaw kɛ ka tileganfɛ tɔgɔmaw kɛ tu sais farafin tala ye janfa di awa ma fɔlɔ min ye Mali janfa o ye Sɔrɔsi de bilayi ala Musa Tarawele de Mali janfa Modibo Keita mɔgɔ min ye Mali dilan mɔgɔ min ye Faransi gɛn o tɛ Sɔrɔsi ye dɛ o ye civil de o ye politicien de o tɔgɔ ko Modibo Keita maa jumɛn nana ni français fa ye Sɔrɔsi maa jumɛn nana ni armée française ye Sɔrɔsi a coup d'état jumɛn bɛ k'a ka hɛrɛ sera Mali ma an jigi bɛ nin coup d'état kelen ni ma ko bɛna kɛ hɛrɛ ye an ɲɛ bɛ zigizagi la o la cɛw ma danga de bɛ Mali kɔ wa o ma danga dɔ de donne ma an ma mun faamuya danga dɔ de donne ma an ma mun faamuya donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ ka bal bila terre la an bɛ yɔrɔ min na ko bi an mago bɛ Mali kura de la bi an mago tɛ karisa ye politicien ye karisa ye nin ye bilahi ala ne Segu Tunkara ma ɲangoya tɛ ne kɔnɔ a jeté comme ma do gɛlɛya la ko ne Segu Tunkara ma wuli ka défense ta a jeté Mali kɔnɔ k'a donna problème na ko ne Segu Tunkara ma wuli k'an jɔ k'a défense ta a jeté Mali kɔnɔ Alasba taara kaso la ne y'a nɔfɛ kɛlɛ kɛ Abdou taara kaso la ne y'a nɔfɛ kɛlɛ kɛ Buma fana taara kaso la ne y'a nɔfɛ kɛlɛ kɛ aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ ne bɛ se ka ni mɔgɔ bɛ se k'i kɛrɛ bɔ ne Segu Tunkara bɛ n kɛrɛ ni n sɛgɛn ne Segu Tunkara bi ni jeune bɛɛ b'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi an ka Mali kura jɔ maa si ɲangoya tɛ ne kɔnɔ mais tasuma dɔgɔkutu donbaga tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ minnu bɛ taa kule boulevard l'Indépendance la maaw de b'u la minnu bɛ ka mɔgɔ tɔw manipuler dɔw bɛ ka kule k'u b'u ka mouvement défense ta ne tɛ mouvement si contre la mais mouvement mɔgɔ dɔw de bɛ mouvement dɔ kɔnɔ u bɛ ka mɔgɔw manipuler hali mouvement mɔgɔ dɔw yɛrɛ t'a dɔn a bɛ fonctionner cogo min na u t'a dɔn koyi u bɛ sinɔgɔ de la koyi donc an tɛ Choguel ko la an tɛ Asimi ko la an bɛ Mali ko de la l'armée malienne monte en puissance an mago bɛ jumɛn na bi an mago bɛ bi maliyɛn den bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais faralikɛla ka maliyɛnw fara k'u bɔ ɲɔgɔn na cɛ tɛ ka baara kɛ muso tɛ ka baara kɛ maa minnu bɛ taa boulevard l'Indépendance la maa minnu balo bɛ marche la maa minnu bɛ marche sɔrɔ ni marche ye o maaw de ka baara don n m'a fɔ n ka a mɔgɔ bɛɛ dɛ n bɛ sigi n ka kuma kan n bɛ n ka kuma fɛsɛfɛsɛ hɔrɔnw b'u la yɛrɛwolow b'u la ne yɛrɛ dɔnbaga dɔw b'u la mais ɲamɔgɔ dɔw de bɛ yen c'est des manipulateurs o ye tiɲɛ de siga foyi t'o la u ɲangoya tɛ ne kɔnɔ o tɛ ne ni fɛn cɛ awa fɛn t'u bolo ka tɛmɛ ne kan c'est la pure et simple vérité mais moi je préfère ma dignité Mali ko in na u bɛ fɛ ka Choguel laɲini ni ko fitinin dɔ ye dɔrɔn ka se ka ko bɛɛ ta ka kɛ i n'a fɔ Choguel de man ɲi i n'a fɔ Choguel de ye namara kɛ sisan Asimi de bɛ na enquête dayɛlɛ Asimi de bɛ na nin kɛ n'a y'a se a bɛ Asimi yɛrɛ sen se ala ma koyi a ye sabali cɛ ɲin ti fan bɛɛ wo
nyinti fan be wo bandaw gena to ko mambe ba do ko chaman kera dugu yun kono do anga nyogon to sutaganina anga nyogon to sutoranina anga barani ke che Mali libération asimi to ko be fo shogal to ko be fo ma shi se woto la donc beki tege di nyogoma ma die be nyabana bi die be kan de me bi anga farali bi anga nyogon kere bi ma borom ngolo la fiera France 24 la fiera RFI la fiera parce que jeune do kan naïveté nous ka fendon balia on a la kele fou kele lankolo kele na fantam créé ou bla en yere dala ko parce que ku be asimi ko la o ma Mali ya asimi de ya asimi kele ne Mali joa asimi coup d'état joli ke ama coup d'état folo ke ya ani mo jumen ko ka baraka ani zomba couleur de ma baraka ya mo ko na asimi traide asimi bolla kana angro abolla kana angro de koy donc bébé do ninke be ka dossier colonne do be kan koy donc qu'on nous foute la paix on a continué à armée de la libération ke on a jamana be kanya an be nisson jalendo on a tigere pour transition gadja mais tasuma logo kutun dombaga te dorede munu be kule la kule vale ne parasida manipulateur do gulo kanya mo do be wulde be ni baran kula karate we ne re ya ese ku be ne re ngati ni ala ni me ka galo norula billahi ni bora bi ala kana hera kenyi ni me ka galo na norula yani nga boni soy ngona sans perenga jiginga et je le défie c'est la pure et simple vérité on ne ka tasuma wuli mali ngona bi ou te shogali fait ali shogali ambassadeur la sika ko beke ou ya kayna ku nyeta la ou te mali ko kala la o be mo ko kala la anu yere ka intérêt mali ko table intérêt ko do point bar ne be dan woro dron dima donc ame mali ko la te shogali ko la ante asimi ko la ne te shogali ka avocat défenseur ne te asimi ka avocat défenseur ne mali ka avocat défenseur awane be mali on ben ne fait on ko so anga o ma mo ni fi na be mo la je réseau ka ayu bokolo la je dro ne boro bokolo mina fara nyogon kan tungara e masasi de wi tungara o de Sunjata glan ka jama ngini ka di Sunjata ma Sunjata kata mande libéré Sunjata bega kun to de ko Musa tungara ni ma fili de tungara la ka o de mande libération ka a plan be tracé ka da oh ne tungara ka do kuma na mo be jigo la atala kuma de koy ambe kuma awa an kono jelendu awa ni mumbe amba fo pion mo sika manganchita mbali kantanta fo mais mo ne fo malien jenu nyana diebe nyabana diebe be kan suivi mais namo bo kele fou ni kele langulo fou konana diebe be tla ka daji tout en kun chamanche la bebe ka tisi posini malien de bi do be ka mali nationalité tabi dans les différents pays dans le monde entier do be ka malien nationalité de tabi bi ko fara bugu libéré la comme France ni asimika nga nyonye o kuma ko na be sina ko chama de be sina fara bugu libéré la mare bugu libéré la l'armée malienne est en train de monter en puissance la transition est en train de trembler Macron à travers Assimi et Chogueli je le dis bien à travers Assimi et Chogueli Chogueli mu be fodé o le be do de se kasino do go no kanga Chogueli voilà kanga ke Assimi droni o ye maliko ya o ye jamfa de netola mfa ma jamfa ke mba ma jamfa ke nshia ma jamfa ke awante do jamfa la mbora bokolo mina fara nyogon kan de be fo anga du kono e de be wolo ibe ta ki di sinamuso dema iga koko iba sara i ba sinamuso la ibe wolo no ibe ta ki di ba sinamuso dema amona union du de kono ama mo fara du kono et chacun est l'image de sa famille munu me baraina ma horon yere wolo nu ene la main ma munu yere wolo ye ma munu bokolo kain nu e segu tungara ka kuma ina me ça va les toucher mais horon kolo mo mi ma bodu nyuma ngono mo mi bro choueni de kain mo mi bro namara de kain mo mi tlekele ma je chacun est l'image de sa famille ne te faralila ni magara asimila israne biama ni magara shogela israne biama mais pour fra le cerveau noir a été créé négativement. Alors le cerveau noir ne peut pas résister pendant longtemps. Tchanye frafum farango ka ko ardena daele. Ka frafum farango ka ko ardena plekanga du. Billahi hasidiya bulu. Ni ardena daele ko malien beka do ardena. Abenala che do ba ko ala kini ke kamanya. Ko se mutumara kuma ngata ardena. Ado beti do ardena dala ko ka bereta ko se mutumara wala ite do ardena. O juguya orodi. Nafa de me juguya la ibalo hasidi segelendo nyango segelendo ono ko so denne do wafo se mutumara est jaloux men la jama be karsa ko ne te jama ko kala ko
ne mago tɛ jama la ne ka jama ye ala de ne ka fɛn bɛ ala de awa ne bɛ siran fɛn kelen min ɲɛ o ye ala de awa ne bɛ ala ta de fɔ ala ta ye mun ye mali cibaga bɛ yɔrɔ min na bi minnu bɛ ka kule k'u tɛ transition fɛ olu tɛ mali cibagaw ye dɛ mais minnu bɛ taa boulevard de l'indépendance la olu de bɛ ka mali ci fɛrɛ sigi bi olu de bɛ ka Assimi bila ka taga yɛrɛ faga sira fɛ bi u bolo mali bɛ olu de ta ye bi u bolo mali bɛ olu de kɔ bi tɔ si tɛ maliyɛn ye tɔ si tɛ maliyɛn yɛrɛ wolo ye olu de ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ de ye olu de bɛ se ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ se ka mun fɔ mali kɔnɔ o de bɛ kɛ bi an bɛɛ ye kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis y'u ka fɛnw créer don min na ne Segu Tunkara de kɛra viremani fɔlɔ ye maa min bɔra k'u supporter n bɛ wariw c'u ma n bɛ wariw collecter fan bɛɛ mais farafin man ɲi farafin kɛri man ɲi i ni farafin mana jɛ a ye remarque kelen dɔrɔn kɛ hali ni bɛ Amérique i bɛ Faransi n'i ye farafin ɲɔgɔn labɔ ka nana ye n'i b'i kɔlɔsi a bɛ poche kɛ kɔnɔ k'i faga l'homme noir est méchant de nature n'i bɛ janfa saraka bɔ n'i bɛ juguya saraka bɔ taa di nin jeune ninnu ma c'est des plus grands malhonnêtes a bɛɛ tɛ dɛ minnu b'a baara la u b'u yɛrɛ dɔn mɔgɔw b'u la minnu ye hɔrɔnw ye dɛ hɔrɔnw b'u la dɛ mais ils sont manipulés u yɛrɛ t'a dɔn mun yɛrɛ bɛ yen ils savent pas ce qui se passe donc n bɔra k'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka to Assimi kɔ an ka to Choguel kɔ mɔgɔ min ye tasuma don o ye ni mɔgɔ ninnu de ye a dabɔra mun kama ka Choguel lagosi ka kɛ i n'a fɔ Choguel ye namaratɔ de ye Choguel man ɲi dɛ an ka Choguel dégager dɛ parce que négociation bɛ ka kɛ ni tubabuw ye sisan an y'a mɛn ko Assimi ni Takuba mɔgɔ kan ka ɲɔgɔn ye sinon Assimi kun ka décret signé ko Faransi ka taga Assimi t'a kɛ o a t'a kɛ kun min na n tɛna n da don o la mais ne bɛ Assimi fɛ toujours ne yɛrɛ bɛ Assimi pousser ne bɛ ko dɔw de ye ne bɛ alerte la a bɛ tile caman bɔ bi dɛ parce que n ye nin yɔrɔ in natɔla ye janfa de b'u bolo koyi ko fo Choguel de ka jigin mais olu bɛ bandaw gɛn don min na olu mago tun bɛ Choguel la c'est à dire farafin bɛ ɲɔgɔn kɛ yɛlɛyɛlɛna de ka yɛlɛ quoi i m'a ye an ka ko si tɛ laban i m'a ye n ko tɔw bɛ sigi de ko ye k'a ye farafin yɛrɛma tɛ yan k'a y'u to yen k'u tɛ bɛn a la sa a bɛɛ ni ala cɛ ni tubabu fɛn fɛn bɛ baro kɛ o b'o de fɔ ko cɛ ninnu u tɛ bɛn a la sa Mamoro b'i sigi Mamoro b'u la retardé non force barricade de bɔ Mali la u b'u sigi k'u bɛɛ fila couragé de ka télécommande ta dɔrɔn ka dɔw commandé dɔrɔn u bɛ mɔgɔw yɛrɛma bila ɲɔgɔn na ni kɛlɛ fu ye nafa jumɛn ɲa Mamoro bɛ an ka salon kɔnɔ a bɛ yɛlɛ la koyi awɔ Mamoro wasalenba mɔgɔ min ye Mamoro sago k'a ye bi o tɛ ko mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'u tɛ Assimi fɛ dɛ o ye mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ transition kɔnɔna na dɛ u ka naïveté bolo u ka fɛn dɔnbaliya bolo mais n'u ko k'u bɛ ko in sen u bɛ Assimi yɛrɛ sen ala ma n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi n'aw ka bɛ ko sen walayi bila a bɛ da tariku la n b'o fɔ aw ɲɛna bi bilayi ala a ye balle bila terre la bɛɛ ka balle bila terre la an ka continuer an ka Mali kura in jɔ sinon kow kɛra ka tɛmɛ k'u ni bandaw to ɲɔgɔn fɛ jɔnw kun b'u ka dossier di jɔn ma an b'a bɛɛ dɔn cɛ an ka sabali koyi waati min na sɔrɔso ni bandaw kun bɛ ɲɔgɔn bolo jɔnw kun b'u contre la jɔnw kun b'u dogo ni Assimi bɛ turunew kɛ an b'a bɛɛ kalama donc an b'an limiter nin yɔrɔ la an bɛɛ ka ɲɔgɔn to sutarali la an k'an ka faso jɔni kɛ bɛɛ ni yɔrɔ sara jugunin dɔ bɛ yen nɔ donc an ka tɛmɛ o bɛɛ kan an bɛɛ ka Mali kura in lajɛ ni Mali kura in bɛ jɔ hali minnu b'a la k'u tɛ Assimi fɛ ne b'u éviter u k'u dusu faga hali ka bɔ ka mɔgɔw buruja k'u tɛ Choguel fɛ u bɛ taa Assimi fɛ a man ne ye hali mɔgɔ ka kɛ bilen an ka bɛɛ nɛgɛn bɛɛ ye maliyɛn de ye an mago bɛ bɛɛ la bɛɛ ka bɛɛ to yen walayi bɛɛ sɔnnen b'an ye bi n'an kɔlɔsi bɛɛ bɛ tigɛ an na ala tɛmɛ n'an m'an kɔlɔsi bɛɛ b'i daji tu an kan donc an yɛrɛ bolo k'a fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ja maliyɛnw yɛrɛ ma tɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ fu Mamoro ye kɔlɔ fili dɔrɔn dɔw y'a ta ka ɲimiɲimini daminɛ mais c'est très grave je suis désolé ne Segu Tunkara bɛ Assimi fɛ n bɛ Choguel fɛ a bɛ ni ala cɛ n bɛ Assimi fɛ n bɛ Choguel fɛ awa n b'u dɛmɛ o sira de kan ni Choguel ko k'a bɛ Assimi janfa n tɛ tugu Choguel kɔ ni Assimi fana k'a bɛ Choguel janfa n tɛ tugu Assimi kɔ o ye ne taabolo de est-ce que tu as vu donc an bɛɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma juguya in nafa t'a la sa walayi ni kojugu ye Abdou sɔrɔ bila a bɛ digi ne la ni kojugu ye Bouba Fane sɔrɔ Faransi bi a bɛ digi ne la bilayi ala ni kojugu y'a jeune fɛn fɛn sɔrɔ hali minnu n'u ne man di hali ni kojugu y'a fɛn fɛn sɔrɔ bi ne bɛ bɔ k'u dépense ta k'an to M5 kɛlɛ la u taara marifa ci Imam Dicko ka misiri la don min na ne ye n jɔ video la ne kasira a ye taa M5 video lajɛ u taara mɔgɔ fara Imam Dicko ka misiri la don min na ne kasira don di a bɛɛ n'ala cɛ ne hinɛ de bɛ ne la ne tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ mais ne ka kuma ka farin bon un giga tɛ se ka ne ka kuma faamuya maa mun parce que bɛɛ ni bɔkolo de don dɔw bɔra famille dɔw kɔnɔ yɛrɛwoloya ye mun ye a ka da ɲɔgɔn na bila yala mɔgɔ mɔgɔ bɛ duti créer mɔgɔw la kuma bɛɛ a bɛ mɔgɔw la gosili la kuma bɛɛ a bɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na kuma bɛɛ o tɛ yɛrɛwolo baara ye yɛrɛwoloden bɛ fara ɲɔgɔn kan de kɛ
mais même mon fara billahi billahi o te yɛrɛ bolo baara ye ka mɔgɔ fara k'u bɔ ɲɔgɔn na ka dɔ fisa n dɔ ye non o tɛ faso jɔ ye o yɛrɛ jɔ de donc an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka Mali kɔrɔ jɔ cogo min na o de solution fɔlen filɛ bɛɛ yan donc ala ka hɛrɛ kɛ Asimi ye ala ka hɛrɛ kɛ Sogɛli ye ala k'u bɛn yarabi ala k'u bɛn ala ka maliyɛn den bɛɛ bɛn an b'a ɲini maître Tapo fɛ an b'a ɲini Cɛbilen Darame fɛ an fadaw ye delili de don ne Segu Tumana t'aw si neni walayi aw bɛɛ ko ka di ne koyi ne yɛrɛ de tɛ fɛ ka maliyɛn juguya bila n kɔnɔ walahi ne tɛ fɛ maliyɛn juguya ka don n kɔnɔ juguya ye ka mɔgɔnifin juguya bila i kɔnɔ i tɛ lafiya awa hasidi tɛ lafiya hasidi ye o ye a diminenba kurulen bɛɛ ye hasidi ni hasidi lafiyalen dɔrɔn a bɛ sinɔgɔ de la ni ɲango lafiyalen dɔrɔn a bɛ sinɔgɔ de la ne tɛ ɲango ye ne fa t'a ye ne ba t'a ye ne siya si t'a ye ɲangoya tɛ ala anw siya yɛrɛ la kuma bɛɛ de fɔlen filɛ mais minnu siya ni ɲangoya ka ca la ni ɲɔgɔn bisigi ka ca la minnu ma bɔ du ɲumanw kɔnɔ n'u bɛ bisigiliw kɛ u b'u da don kɔlɔ u tɛ kow dɔn olu tɛ se ka ne faamuya fo ka diɲɛ wuli c'est la pure et simple vérité ne bɛɛ de filɛ ne tɛ leader ye n tɛ leaderia nɔfɛ n tɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ ne tɔgɔ ko Segu n jamu Tunkara 1 point 2 trait ala ka hɛrɛ kɛ Asimi ni Sogɛli a k'an bɛn